y aceptar participar en los webinarios que hemos propuesto. Y entonces lo que a mí me gustaría un poco, si no te importa, es nos comentaras de qué vas a hablar en el webinario sobre cómo trabajar eficazmente con los perros miedosos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para poder apresentar estes webinários. Antes de más, os agradezco la invitación para participar en estos webinarios. A escolha deste tema é porque há muitas pessoas que tentam alterar o comportamento do cão e não respeitam o seu ritmo quando um cão mostra medo. La razón por qué hemos elegido este tema es porque muchas veces la gente intenta cambiar el comportamiento del perro no respetando a su ritmo. Sim. Então, eu vou começar por falar na função das emoções. Empezaré por hablar de la función de las emociones. Uma dessas funções é realçar a memória. Una de las funciones es realzar la memoria. Sim. O que vai permitir ao cão lembrar-se de eventos e experiências significantes. Lo que va a permitir al perro acordarse de experiencias y eventos significativos. Também vou falar de o que é o medo. También hablaré de lo que es el miedo, que é uma emoção essencial à sobrevivência. que es una emoción esencial a la supervivencia. Então, por causa disto, um cão não consegue aprender quando está em modo de sobrevivência. O sea, un perro no puede aprender si está en modo de supervivencia. Então, se um cão está a ter uma resposta de medo, uma resposta agressiva, motivada por medo. Entonces, si el perro tiene una respuesta agresiva motivada por el miedo, e naquele preciso momento da resposta agressiva nós tentarmos que ele faça outra coisa, ele não consegue. y en ese momento de la respuesta de agresividad, si intentamos que haga otra cosa, él no va a poder hacerlo. Porque está em modo de sobrevivência, não está em modo de aprendizagem. Porque su modo en ese momento es de supervivencia, no es en un modo que le permita aprender. Também vou falar de como é que a aprendizagem de medo se processa. También hablaré de cómo se procesa el aprendizaje del miedo. Que é um processo respondente ou clássico. Que es un proceso respondiente o clásico. Que acontece quando um estímulo neutro é associado a um estímulo incondicionado aversivo. Que ocurre cuando un estímulo neutro es asociado con un estímulo incondicionado aversivo. Existem vários fatores que tornam a aprendizagem de medo muito persistente. Hay muchos factores que tornan el aprendizaje del miedo muy persistente. Sim. Um deles é a tendência cerebral para o negativismo. Una de ellas es la tendencia del cerebro hacia el negativismo. Que é um processo em que eventos de natureza negativa ou aversiva. Que es un proceso en que eventos de naturaleza aversiva o negativa têm impacto mais forte na cognição e no estado emocional do animal. Van a tener un impacto más fuerte en la cognición y en el estado emocional del animal. Também outro fator é a neuroplasticidade negativa. Un otro factor que influye es la neuroplasticidad negativa, que é provocada pela combinação de níveis elevados de cortisol,
que está provocada por niveles, por la combinación de niveles elevados de cortisol e uma atrofia do hipocampo. y un hipocampo atrofiado. Sim. Também vou falar do facto das respostas emocionais serem mais imediatas que as respostas racionais. También hablaré del hecho de que las respuestas emocionales son más inmediatas que las respuestas racionales. E isto acontece principalmente porque a ativação acontece na amígdala primeiro. Y esto ocurre sobre todo porque la activación se da antes al nivel de la amígdala, Que é o centro das emoções. que es justamente el centro de las emociones. Depois, em termos de técnicas, vou explicar porque é que a extinção respondente pode correr mal. Luego, en lo que respecta a las técnicas, voy a explicar por qué la extinción respondiente puede pasar mal. Uma resposta de medo só se extingue se o estímulo aversivo deixar de a provocar. La respuesta de miedo solo se puede extinguir si el estímulo aversivo deja de provocar la respuesta de miedo. Mas muitas vezes essa resposta é provocada antes de estar extinta. Pero muchas veces esa respuesta se provoca antes de que esté extinta, porque é muito frequente voltar a haver emparelhamento porque muchas veces vuelve a ocurrir un emparejamiento entre o estímulo condicionado aversivo entre el estímulo condicionado aversivo e o estímulo incondicionado aversivo. y el estímulo incondicionado aversivo. Outro problema que eu vou mencionar é o facto de o reforço diferenciado de comportamento incompatível Algo que explicaré es por qué razón el refuerzo diferencial del comportamiento incompatible pode, na realidade, ser imersão ou flooding. puede en realidad tratarse de inmersión o flooding. E isto acontece com muita frequência Y esto pasa frecuentemente quando, na presença do estímulo causador de medo, cuando en la presencia del estímulo causador, el que causa el miedo, nós damos uma pista para o cão se sentar, por exemplo, le damos al perro una señal, por ejemplo, para que se siente, quando ele já está acima do limiar de aversão ao estímulo. cuando ya se encuentra allá del umbral de aversión del estímulo. Sim. Depois vou falar da aplicação correta ou eficaz de desensibilização sistemática. Luego hablaré de la aplicación correcta o más eficaz de la desensibilización sistemática, Porque há várias formas de fazer desensibilização. ya que hay muchas maneras de hacer desensibilización, que vai muito além de simplesmente reduzir a distância entre o cão e o estímulo. que va mucho más allá que reducir la distancia entre el perro y el estímulo. Uma das maneiras, por exemplo, é o estímulo aparecer e desaparecer. Una de las formas, por ejemplo, es que el estímulo aparezca y desaparezca. Para o cão ser exposto a pequenas amostras desse estímulo, Para que el perro esté expuesto a pequeñas muestras del estímulo, em vez de ser exposto ao estímulo num todo. en vez de exponerlo de una vez al estímulo como un todo. E depois vou dar diretrizes gerais para lidar com cães medrosos.
Luego os daré también unas orientaciones generales para lidiar con perros miedosos. Vou explicar porque é que o cão tem de se sentir seguro em casa. Explicaré la razón por qué el perro tiene que sentirse seguro en su casa. A importância de ele ter uma rotina previsível. La importancia de las rutinas previsibles. A importância dele ser empoderado. La importancia de empoderarle. E a importância da brincadeira, especialmente brincadeiras vigorosas e repetitivas. Y la importancia del juego, sobre todo juegos poderosos y repetitivos. Brincadeira vigorosa é importante porque ajuda na libertação de dopamina. El juego animado, el juego vigoroso ayuda porque produce dopamina. E o jogo repetitivo ajuda o cão a aprender a reconhecer padrões. Y el juego repetitivo ayuda al perro a aprender a reconocer patrones. E no fim, perguntas e respostas. Y en el final, preguntas y respuestas.